Kiko, binigay kay John Eric. Binalik. Ngiti-ngiti si Aji. Uy, Kiko! Dinidilaan lang kayo ni Steve. Ito. Si Kiko! Tira! Same ball. Remaining time, 5 minutes and 17 seconds. Score, 25-19. Favor of black. Question mark. Dala, Steve! Aji, bantay! Ikaw, pwesto, Kiko! Sinupulak. Tira, 40! Ibaw! Ikaw! Pang asar lang eh. Oh, kulang isa! Sa'yo na! John Eric. Foul. Nice foul. Oh, sakto. That remaining time, 5 minutes. Diyan! That 5 minutes na. Boarding, ha? Ito lang, ha? Oh, sige. Boarding. Walang ganun! Ano quarter ba? Minimal 8. Nice! Boarding. Score 27-21. Ito yung kamay ko. Kuha, Kiko, kuha! Pagbisikot! Ryan. Uy! Aji, tulak ko! Wala meron. Steve! Score 27-23. In favor of black. Tira, 40! Binigay kay Kiko. Wala, malas kang Kiko ngayon ah. Tira! Steve. Wala, nakuha pa rin. Wala. Oo, mamaya. Labas! Remaining time, Labas pa 4 minutes and 30 seconds. Yun. Time out! Time out, black. Nakakabago! Achoo. Galing, Steve! Mr. Tulak. Mulang. Pangkasal lang. Pito be, ulo. Pag nakangat si Boss. Diyan, pag nakangat si Boss. Si Ryan. Boji. Ba, ano gagawin sa'yo? Ganun gawin mo, ha? Ha? Ayaw ba? Magsisaling. Ibang di ba na? Pull mo na pare. Ha, isaksak mo na. Ilaya mo. Wala ko yun eh. Labas, Steve! Labas, Steve. Dito. Pulul. Alis ka, han? Oh, screen ka, screen! Magsiinahawan si Boss! Mga pinakahihintay ng lahat. Yan! Yun. Ayun na! Wala. Good. Ulo! Ulo! Nakuha ni Tulak sa Borman talaga. Ini Toto. Salong ka yan! Yan, salong ka, salong! Steve, dapat! Nakuha ka rin. Ay! Nakuha ni Steve. Pwesto! Oo. Iban, screen! Yan, screen mo yan! Ayun dyan, sa'yo na dyan! Then Eric. Yeah. Yan! Remaining time, 3 minutes and 39 seconds. Score, 29-25. Favor of black. Yan, tingnan sa kanya! Bon. Tulong ka dyan, tulong! Pagsaksak! Yun. Yan! Yan, dikit lang, Steve, dikit lang! Yan! Uy, ano yun? Huli! Nakuha pa rin ni Bonbon. Lakas ni Bonbon. Foul. Iban. Ragaan si Boot! Bon, foul mo. 5 na. Ano na yan, sa lugar? Sibang ng pala!
Siban yung pala. Iban foul. Pagbubus lo. Mini toto. Rebound. Oh, rebound!